Kwezi maranya wa Komor mjunro hundani mwe Komor maranya Komor mjunro bonze hanyonsi pia hamme hamshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla yo andise maulumu yinu ngamu mtsahoni radhi ni wandu mnangali yao henda mndu nangalo direkte ngamanzo ya rohe ni timizi mje muidunge YouTube mje muidunge haruma zerezo shamu mtsahoni radhi wandu mjo hundunga banu mtsitimu wandu 20 haukanti na bezo wandu wandunge wenji akende problemu ilo banu yitandu rohondi dokabda langu dungwa ni wandu baidi ngudungwa ni wandu yabonge tawandu bade zaro ninga manzo ndunga na wandu 20 ho kantu ufanya kampanu kantu anza ni votio wala ntsuta hohu mbabi Mwenyezi Mungu yanjelie yonde mbabi Mwenyezi Mungu yanika yondi yoni kubalio yabonti na bezo kamitsuta handu adunga ndwenje okantu anza ni votewa kumrutsu njua ntsanza ndongo wandu anjue hokakabati mrutsu njua harumwensi yinu hata kabati hata ulemengu pia kabati mrutsu njue isimu hangu abonti na bezwe wandu adundunga wenji hau wandu ashashi hama wasaya zerezo zinu zanzozi wajuze tindami kabati mrutsu njua rangudu mzali hanu hangu atejera sulibanu abumru atsone uvu na amia atsone uvu no baidi Kwezi wa Komori mimi miwa Mariamu wa muumini yazalwa ni Fatima mrabili yazalwa ni muumina mlimi ile mbwesha mrabila saidu abonga mjuo wa nzaya nga mjijuo nga mjuweho napua si maskini shasiti mafukara abomro ati nsome homjijuo hangu nga mjijuo nga mjuo wanza ye mafa ye mbwa kayozisa ye mbwa mafa ye kayozisa abunga mjuo wanzaya abontsuzise mafa iyo ya handani ya bili ekahide ye ujijuo nane utujijuwa kabode mrati nsome ungazija mransome ujinsi haukami mngazija mkomori mratamengu somo komori mratamengu somo ngazija haukamjo wanzaya no walela ni honapuha nano mjinazaliwa abuntswaminu kanga bomru ya John soma zendongo hizo tsujini hokahuna mtwana hokahuna mruma tsujini hunumukadole mbezo azebu ni yenikiwa ordro watino kahelewa ekadoliswa na jisi ya siasa woti mwana mtsujini akabati mrujo shinda yalise na jisi humhono emrutsindami abuko ya jwamba mrumrwaji mtsujini haumuitsandrai kabati hakasitsa trana ya handani ya bili ngamwelezo nro miti mna haramu mitinda wala wadongo fikiri zo afikirio wejawe upozewa mitido upozewa mihuenda hema sulaha nenti nefeda ho wenji shamitsinenda manipulation za siasa na mafanya siasa mwinyi kanoshindani manipule Mamadu kanoshindani manipule Baruani kanoshindani manipule Sedaba Sidahali kanoshindani manipule kabati mrujo shindani manipule emruwontu mona yabo mitinde mrukaya na dena siniswa ajali nitoi ajali na mamono kenu ajali emrutindami abukeja joka ya tizalwa ni maongwana maona haya wajua we tafsiri yanti wala wanu mintufara wanru banunga mitaremba na yinu ni wanamiche domenwefu watoka wandu no mitika wa miche tikojo pozi njaka fungwa mina mru njaka bambazwa mina mru njona tabu mina mru na yaburi hundushora kuhanza sonsi ni faida henti sambi henza ikilidu henza azalingu jenza timpanga bakungumani henda mru natsowana hena na mjoshida he faida henti nizori aminio
rajozi sabdala ngwanjendri ntina nyanzo etsonde nyanzo za hensi ntina nyanzo etsonde feda hensi wala ntina leso ya unikazali ndo mwambio kafanya na mintu aminu kayera isi abutina ulati kila hangu ndo propozo kaya rashe msihiri rashe faye wahapare wahanzia njamniko aminifu rangu 2019 kartu aminu kayera isi yabutina humpropoza ndongo yafanye humpropoza ya rohe ya beuhe yensi pue entre abundo mbaba ndrilio owanzuani wa hunde sabika hao 2021 wa usawa wa hemasi wa urejei wa makinifu walomo pirizo owandu wa ulwa wahafa wake mahakama ya kweli heni ya renda na iya hukumdwa wake usawa hezi siwa yodi wabdalo vanualio ntuta hama leadershipu mimru kadon tenda u leadershipu de feda hensi ne masiwa hatu yomane masiwa yomane waondo ma leadershipu shakarnuenda rarenga u leadershipu rinike mru sija miti mtwana walezo nifikiriyo nga mjojo opoze abuti kwanza nambe rangujuzi na rongowa rowa na mabibatiti rowa hu re marunguwa heni wanu watungo he abo weni mama banu yengozi yangu yoka ishaya kini amtsona mawana zima mwenje wana mabibatiti wakansampulu amtsosa kwa jao wenzao kwana unidhuru hata haukamitinunia yabo wana mapalazo wana madeyo yabo ngamlatsawo energy ya bure haukakamnoshinda mmanene mru manzo mmanenai haukauke yakini na mwanzihe na mwambe izo ni aminio kama na mrushindo zipua yabo ngamrofu zaburi abo rema runguwa rema bibi rowa jufumowo rema laba rowezi rema pede rema chwavu roho rema pudefili wadungo vielo wana onti pia henda mrujojwa di mambaye shantina haja nanyi hata jumwezo ni aminio kwanza njia lila katiba la sinyo apari amrudin lireje banekatambala katiba la kikutuzi ngamjura mbua na mirangu tirongowa o winja to walisinye ngwajua wesho wasinye o watu sinye o wawashangiria o ngwarambu wao shando tsokaya na rende bo muhimu zalala ebada zalalawa o mwisho awendri lukarjer dore mwambuli yotena za roho mbi za mjuani na mumwali na mngazija iyo tina usede haukaya yentinwe maneto basauha deze roho mbi za siasa deze nudia za siasa dokutuzi baina hesiwa nesiwa halafu nyi mafanya siasa nyuransi yefeda henti mdunguze feda za hanyu mrejeze masiwaru mokutuzi iyo karja kubalile katiba lila haukela katiba la asinwa lendo la basuwe masiwa lendo la maniso wanahe komor lendo la rende ukaya banishe siwa shinu wando wenyize nrongozinu she masiwa maili ya numa zahidi yabo karituta sho wanzuwa ni heri karituta shio wa masiwa heri arilora tiye rohombi harumo wa masiwa mimi tina ukubali mruya nramene ya lise sumu ni manipule wa kisiasa nake ajala hensi emruti ndami ezabili banwetsi inu inti ya hanyu mafanya siasa inu ya he maranya do wa mlisawoni maranya do wa mterajir sawoni maranya do wa mvazawoni ya mnikanu staarabu na sheo na utukufu halafu nyinyi nyujirendo kanyindo wenye enti mtuwa maranya wanoba nura wasuli daraja yinu ngebido mstehie mara ya komori msteho wa baba hatu msteho wa zaza hatu mstehe mashababi msteho wa nrupia raya sumara atusoma ukaze mbana nruware mawazali wantsindani mafanya siasa ukanyinde mwara asulisha vanu ni mafanya siasa yabo mshababa mandami tina ukubali manipulation ya telefoni na ideoloji na strateji nrenti ye maslaha ho enji baharije wanunga johundeya ekatambaze fikra zenu ntuzamini miti mtwana na woheni mrunkomina yengo ile ukami ujo opoze miti doensha manipulation mwinyi kanoshinda ni manipule kisiasa baruani kanoshinda ni manipule kisiasa mamadu wonti pia kama tujo shinda ni manipule kisiasa
zalim haji zerija kabatu joshindani manipule kisiasa mi ujo opoze jumo banwe hakiliyo majorite felalo wansandu wenji mrujo kamru mzima hakane majorite hem faida yaho wanru wenji nabo wenji woka amini hauken daula shinti treya in nation kwanza nasulinda dokaya mimi ye kumredinu siti ya mhono kishababi mkombozi wa daula haki rijuzo wanru pia rijuza Marseille rijuza Senegali rijuza waka Paris raka uparana rijuza waka Nisi raka uparana henna mru udumwa ze fikira za shababi mkombozi riwambia osikura kwenda rasinye le katiba sine kumredana nurindri ngabo ye jamnazi yo ya mze wa hatwali mrujai ngabo 17 Fevrier yo ya mwali ngabo AM yo ya nzuwani ngabo murua ngabo Dr. Hamid Karihila ngabo General Salimu ngabo wandu wenji wasinyele katiba yilo iyo ti parti iyo amasente na yinyo d'opposition abo ngabo watamani wasinye sente ngabo watamani wasinye yinyo d'opposition ngabo watamani wasinye ye kumredi izo parti za timu shenda rakubalia na hunu maswanuka ngarenda omwendo mzima shaye kumredosu kwa kohuja warambieri sinye warinika makatiba ye daula haki shababi mkombozi rijari somo rangali ya ze faida rangali ya ze hasara rende rikati tablo rondi rikubaliana ze kondisio risinye shayo tafauti ne shababi mkombozi vano shababi mkombozi waikati na parti nzima yene kumredi unumkubaliano wa mdungano ye kwa mdungano uo kauti maslaha ye daula haki shababi mkombozi ngujojwa ya jivure kanga mrongozi to maslaha juma ze conviction za he daula haki shababi mkombozi ngujojwa ya jivure he maslaha ya ho wandu rafikiana ya ho wandu Appel de Marseille kaziti mbilingi yonzima rafikiana nao rafikiana sino wananyasi walo Senegal riwajuza hata werwale katiba hilo rafikiana sina wananyasi walo Paris rakwenda mwendo mzima riwapara wananyasi wa kanisi riwapara riwajuza renderi sinye riwajuza abo baada riwajuza ngwa wontini mweze amri za hatu vatu si ngasintini mweze amri za hao hena rijoko fanya ngebidori wajuze ija yinu rakabusinye select juzi rangwe sente rangwe nyo d'opposition rangwe ye kumreti rangwe mzaze manzerumbi wandu wafikiana yawela katiba sisi shababi mkombozi rilo harumaya ye kumredi rikubaliana risinye katiba yawo ilo ngami okurwa shababi mkombozi nge okurwa rikubaliana risinye shabo rasinye karjadaza riparwa na nyasi wa Appel de Marseille riwambi waula urilo na mkataba sinao riparawa na nyasi walo Senegal riparwa na nyasi walo Paris riparwa na nyasi walo Nisi riwambi okahunu wandwe sango bazima jabo kosu kuraka uwatanganya ritomwa biyani hena murafikiana naye hena muritoparana abonge harumwe daula haki shena muritoparana ranyi safikira yabo wakarnu dwari mpare hauka kartsujua telefoni za hao kartsujua shari kubalukembwa na yonzima sho wandu ripara nao da wandu kaunga sinalie ya mafikiano wa mdungano wa mparano wa hazi heni rifanyao ngari wambiao izo wafanyao ngwarambiao yabo mintu tsanzi juo kahombani iho ngabo zile ngabo swalima mitswalihi ngabo baruani ngabo Mamadu ngabo Mwinyi ngabo Shia Arshimedi ngabo Asani Hamadi ngabo Rija yoti problemu hatu haukasisi siti malideri wa siasa siti zama za siasa yongyo hama parti ya societe civili ngarakiliyo yembidi ya societe civili shatinde societe civili pia haukabane daula haki nungyo nambawa ye daula haki wando wanrupia wa kontroazali wando wanro he daula haki shahombani mwa he daula haki yo ngabo mzaze mwanze rumbi ngabo mabeja ngabo shababi mkombozi o ezamezo pia ngwa warumwe daula haki
ngwa warume daula haki shabwe kari jimlise yonde daula haki shaye daula haki yongio nambawa semba we hatu shababi mkombozi wehena mrukati shababi mkombozi wa uandu wafikia na mwendo na makatiba na mdungano na condition shatindo kare na mru ulwazali abo shababi mkombozi mintu akile mashababi pia wa Komoro mtu wakili nane mashababi pia wa kontroazali mintu wakili heni mrulo harumaze fikira za shababi mkombozi wondu ni mwanili yawo wondu wori lo bazima yeuti harumaze fikira yabo yenge harume daula haki ho generalize shabanu ngasina seluli ze seluli hizo ngizo Marseille seluli hiyo ngiyo Senegal seluli hiyo ngiyo Nice seluli hiyo ngiyo Paris abaha yabo henna rongozi joko jiri bonze ze seluli hizo watu zijua ilo katiba la haram yoni yumtohelewa ilo katiba la haramu ratu likubali rangu haukaya ekanga bafanya katiba bonze abo ngebidwa de Marseille waziju ngebidwa Senegal waziju ngebidwa Nice waziju ngebidwa Paris wazijue waparane ne kumredi ikawe madhwa manaha usedaba singe yiho General Salim ngwawo yiho owananya wahe kumredi ngwawo yiho 17 Fevrier ngwawo yiho shaye kumredi kwa nojona na ndwa ili Faransa haubonze warenge decision rowa na nyawo waheze selulizi lo yiho weja juziwa shawati trozishi ya rumane tukabasini wakatiba no sitatwana haukale katiba la fanywa moroni lo tafautine la fanywa pari juzi ila fanywa pari ni la katiba la kauremana zijibwe la kahonda la nongo na wano sikarja kubali hukasitatwana si shorani liyao ne sharia sha 2001 azalia rohe wuzima urejei ye hakanzuani ya suli 2020 sha mimi au sisi baadhi ya hatu kartina leadership yuende sesete civili ile wahandani haukaya uwende ukombo wonti ya rengwa otaji uwende ufo hawinji uwende usono haya hawinji shabanu o leadership nti ya mfanya siyasa bahi kaka mjelewa yabo akeja joka na mananda ngesinye turil wotsindami shababi mwajana wotsinde mleo kana ujuo ramenewa mandena mna koramenwa jana emrutsindami raili baade kama mitsi demisione au tsilawa shareli ne furso yinu kweli mikumredi ye kumredi yuebala maza mashenda unrambe semfukare na malideri wa siasa shakwa tina furso ya uhakilie mazema yayo rahena parti yabo wejaona na wajuzo wandu hao le wabu wakofanya katiba pari le katiba hilo lerewa ya yumpedese lerewa jua lerewa Dr. Hamidu Karihila lerewa murua lerewa wanrupia purukuwa leo sesete sifiri ya twerewa lo shababi mkombozi ya twerewa lo rawona ezanzihwa rakubaliana ezanzihwa wakatwe karele haruma ye kumredi yabo sujo afikiana sine kumredi ribabandano kana rasinye jabo rasinye la kamoroni haukela rilisomo relewana hena chama yabo werewa wende wakanti watafiti we hantu wa komision wende we hantize sharia wakubeleane masharuti ilade mana waja wakanti wasinye dokaya zilale wandu wambilana ela parima bilana na ndo sinoka kumredenda sinye kumredi hasinye hamu afikiano heze janibu pia hunu moroni shela kapari kana ujuwa hakili ye daula haki vatinoke daula hakilo pari ilo Marseille ilio Nice ilio omalani hopia wambilwa na Senegali nganzo wakubaliane waparane washwariane rijuwe mruyendo ya rakili hamu afikiano watu sonti pia shatindo ka kumredi hasinye abona mwedema marakili tijana wakati yonga si watwana kati yonga si waruma wakati yonga mibebe na banu mfanya siasa wetinde patro wa sesete civili sesete civili nde patro wa mfanya siasa shababi mjana ukanojo rezone hamaleo ukanojo ni kwa 10,000 ya badiliwa manipulewa uwengwe hawani kwa bute ya mvinyo yanwe ya manipulewa ya badiliwa uwengwe sijao karikubala anofanya hazi wazima
sina makungumanyo na mazama na wananyasi ngarijo henda ho mwendo huo lodele suala la kataji la mwando la vili dokametra mshinda utifanye errori haukaya utira meno wananyasi wanzuani ngo wenji nembana inuri yandi sahale nangabo wanzuani hataboko wo kwanza siasa ngabo wanzuani bokwata wokwati tayari vajirimbando ngonzuani jabo kanga wanzuani bukongonoka yangu adhulumiwa wanzuani abo wanzuani wa hawenji shawatije waramenewa vanja shiengo shamgazija na mzuani na mumali haukobandra wasuli banu ritsende rifanya erreur amadizo azala afanyao metra mshinda hutukufa haukami hutukuza hukanje ujua leo tujwa rangu hale metra mshinda mi mwanzani waho mi mwana nyuho mi mwana shewaho mi aminize mbwana zao sha utifanye errori katiba manda nilire swambio haukaba ngari wanao na wedzi ngari wanao na makatila ngari wanao na makafiri ngari wanao na wakutuzi ekare nderi fanya katiba la uwasaidia awe mbwanetso moha na inu fikra ranzori kebazima inti fikra zonzuani na umali na ungazija kwabo ndaboraramene wata ratabazayensi haukara nzori ramene wabano ataye masiwa yake confederation ndera ratabaliani metra mshinda hotukufao zenrongo wazamba jana ila nezenrongo wazali yazifanya rumwe asisi yazifanya rumwe referendum yazifanya rumwe zevoti za nrabo ya loju modhara wa Komor dele kalima walamba taho wa Komor samaha uretirele kalima lila bella kazamba hakola tilom sohafu hosubute wamboka ya risari sinyele katiba le garili sali demari ye ulanzo na lidungo nziani abo shwetea yaborengeza nkiriza ho andupia ngoyo hamokezo wamba izo warenda urenda na hiyo tikidwama na metra mshinda retirele kalima lila bella tikalima la masula halohamba ngendo yarudi rejezeze bwana dingoni yoka ndio hamare mazebuni halafu mzingara mritonti ngoni mrohoro keni atsurele wanaridunga kimvu hawari lao na imdaula vanwa tarara ngule katibalila ikobidile be alabega wananyasi wa Komori walo maore walo jumaze mbana zinu waliyo makungumanyo yaliyo maore wafao waremao nijua watabi hao kwani layensi wanrongo maore kejabidi watharaulwa vanwa bega ura uobala ene prezida wa he komite ya he turnati ya 2021 walo maore walebidi wastahilwa tena awe karambade namna hiyo ngabo walio Geneve ngabo walio Katwari ngabo walio omalani hopia la Réunion omalani hopia ngebido hena mruwanwe mbana yinu na tsostehilwa hokenti nti ya hanyu nyi mafanya siasa yenti mti ya Mamadu yenti nuti ya Mwinyi inti ya Sambi inti ya Rija yinuti ya Baruani inti ya Seda Basidahalani yenti ya Limhaji inti ya Tosha inti ya Azile inti ya Salima Mitswali yenti nu ya Tusonti pia inti ya Nurdin Burhani inti ya Dosar inti ya Ukasha inti ya Dhafirubunu inuti ya Tusonti pia hena mrunge na bezwa helebundo la henti inu kabati mtwana Komori kabati zo farudishiwa Komori na riwanemba na sonti pia rihuishe enti ritowe marabo ya remawe Komori ritowe madui wa dhulumwe Komori shawandu atidore nga wana mabakia ijojeza ye kutuzi hauka le katibalila ngamrudinda je wala amfikruka ya mwananyasi Shahir Ben Masudi mzee wa hatu mihumtukuza hokati msuali la baraka wala ka vice presida wa mguna mrehemu Sharif Sedali aboti msuali la baraka 2016 wakataka tsahaze heleza ho uchaguzi yabunga mjwe programa hataka director wa hize sifaderi hakashefu wa Mamadu yende akauliba Mamadu Shahir Ben Masudi abamu mjuondwe programa yemru wa hunda yensi shayeti mru ya kutambaza mwende mwa msaridie mwamete ereri ya renge nusu ya renti nusu bahabarije ngaranzole katiba lindi sinyo ambioni ngamparo mze wahangu Shahir Ben Masudi he experience uloniyo ya hwanze ntino neze hazi wakauzifanya rilona maharuju wao
hata waajiri nyumba hena mwezao yakaulibiwa jumaze hazi za wananyasi wa komori wanzuani wakahonana ho tartibishe 2021 vansuka kujasimbuha shaze mvua zirazizo zitede na jaba daijo mkinize mvua zirazizo babukwe wandu wazopoze yembane rudi frene no wandu wao kwa tutsaha banungu wa farao wanzuani ne mkutuzi wange ngazija mkutuzi wange mwali mkutuzi wange nzuani vane mgazi jojo msaribia ni leo ne mumadu jo msaribia ni leo na walo neta biruka 2021 yeyezinge ndo nzuani yabo lazima ukwatutazi juwe le katibana likejema na likembi ngwanzo ajikurubisho no wanzuani wajwele ukawinde ulo nehuba henzuani winde wanzu enzuani awe katutahe ajalilo omoni hula ya prazalalawa yemzuanarum yabunga rjo korejinda ne makatiba ya tsaholeo makatiba joto wokutuzi makatiba joto warankwini makatiba joto hasharia makatiba yera isujo koruma bwele ukaye kaja dofanya ereri ngujo tolo abono wa komori chati makatiba hafla baranzo azalala aprazali barjo korudanda side namna hii kwezi Shaher Ben Masoud hotukufa haho mzee wa hatu waziri mzamani ngamutukuzo hakose mbushenzi yenu ngawene marifa henzi yenu ntwanza njiye muoni ritijonjo ariminyisho ritahao sira opozele katiba hilo linkatiba la muru la ndwanzo afare wanzuani bahare yezinge ndo 2021 shauti masulaha yemkomorulo maore mngazija na mzuani na mumali na stehilo abangabo mazamalo maore le katiba hilo ikobidi werewa rishi yezera aiza hao shatino kawaramenewa banyi wanzuani sinde namna hiyo yauti masulaha haukweli rikubali bale unga si haruma kumredi rene haruma kondisyo yabo heni wajori rongole ya bengele katiba ngilo na ajali ritsora mene warendera asinye sinde namna hii minja solidaraje namna hii mikabati mrujo ba wengwa hangu ya uhole mtsanga yani manipile vahanuka wo wana hangu maudu ngwendo wasimbuhe mbaba hawo yasibuho wanawaje wasibuhe nsi tayari wandu na wande wandu na warebwe wandu na bezo wanzao ngami kontro raleo ramaudu doshao wo leadership unti wa mru mnuwa hensi si so sukuraka usinye harumwe kumredi rabaketi na chef ye chefu ndeze signature kanga bo chefu uwo wajo humtsungu wande mazama pia walo haruma ye kumredi chefu kano abandami hauwando ne dame wende chefu haruma mbana zilo national fatuze wandu walo harume maswendo wasinye katiba ya uka hula hutashiwao walando walo no leadership wokutuzi hukaja na mali hakwenda 2009 uja 2010 ye leadership hakanzuani hakangazija wandu wakojuha wenda mali o wangazija no wanzuani wakaufurnise wa mali we usamiri hateambilasi ne farmasi kililu itilwamro ne mapeso wako yatoa wanzuani na wangazija ili waumbise wa mali wanzo ya umbise wanzuani bangazija wa mali na mjuhebe mbwanangiyo nzuani kweli hondu wanzo yetu na 2020 na mjuherende rendera la mo wanzuani riwatowe mateka wazingarwa bakartina bezo wa leadership ngasina besoin ya ukombo wa yenti basina besoin sonti pia rabazaluka areti rakombo wa yenti wondo leadership ruta hao chati wandu ware manazijibwe ti wandu ware manafalasika ti wandu ikawole watarumwe mabangwe kwa japarorenga mikro wandu ikawo hata harumaze monano kuja kawawona shali wobo weshoka ya tournati 2020 tournati 2026 warami yone wambe wanzu wangari msuteoni na balajana kwa jasutene wanzuani sinde namna hiyo hosutene wanzuani ti katiba zitendwa rikaufikiru kaya nyi mwanzo mrengo leadership mwende mwasubi yo wananyasi wanzuani rifikiru kaya bomlonu wa starabu marumenti inu mwaka mabalozi mwaka ministri mwaka guverneri mwaka directeri mwaka madepite ngani na relasyon bonze zona matajiri na ti wamnikeni mali ya mfurniseni mje mtowazali hau maringa mercenary mje mumtowe hau wamnikeni garantu kwa wajoto wazali wanude ma leadership shabanu fanya siasa wehena mwanzo wake leadership yode mana mwa wasuli bala
yabo kwezi metra mshinda homi ha hwemba neti jotomo karijare maze kondisyo zaka ai womonano wa pari na tena timfereshiani minde mruhandani bako mihwanza wa uzima mihwanzo mtsanganyiho mihwanzo mwelewano shaye formili ya dungwa bala ila tindenzi ya yabidi dungwa kaubidi mhadisi kindani ngemwende mwasi nyeshe kazi jaza bangweni izoza ho wandu pia hena mru yo komante haukaba nsitsa atwana shintsitea jokode yana deye jokore mana reme shami mwanansi mi republike miti lwenda hesiwa hau miti lwenda ba mwenye baraka mtsujini hotsinda abonliyo mwenye baraka ngene vizio ya hai mamadu karihila wa upia ngoneze vizio za hao miti lwenda honga zija inasio indaula hena katiba lifanyo wawo netsanganyo wandu pia sente ketubidi walatiwa SST civil nanu wananya sata waloma ore walo abega na president tole no sikware ngoze rezo werongowa iko wandu wa consulte wa wakubaliana ukabati roho haburi kubaliana pia wa baba wastahilwa wazaze wastahilwa hena mrulwaro mwemba na inu yajihisukenwa hahe kaka mja kwanza ndo azambe vanwandu wenji wafanya makatiba zabarindi ni mwachubwa ndamu afinya katiba la hanyu wa leadership mwavoti hizani mwadwenda nzombana rawonejo to wazali wawanu wahenda no leadership wa hao waonana wahenda yejo to wazali shanga mrejei karina mjuwari renge haruma maha na mezi mitano jumoto samvu jumoto remani mbei makatiba shihu yafanyiwa wandu wendelio wandu ende Senegal wandu ende Geneva wandu ende Tijindahuri makungumanyo kilemengu pia siraka hunuranzisho wandu pia wandu wafungwa wazaze wasopareni wananyasingo opirizo madhamana opirizo ritoja harumo sukudima wafanywa katiba la hafla zenongozila pia ziro apeleo rabilo kanyinde ma leadership na mrengeze hazibu za hezo rambaba no mwendelee wakatika wateza njanziani ngabogo kwati hashirinizo halafu wakahashirinizo wakazitendea warwa bavuni hamabala wa malaba sinde namna vanu mabeja ona nkili yende societe civile palo wandu wasoma palo na nashe wasoma palo na master ko bidile katiba ilo lero amabeja walitunde wangalebao ngaboze Nurdin Mbai ngaboze Komori Manza ngaboze Mbai Tambwe ngaboze Boltu uwandwala pia mkanyi nawo jumoto sano heya abana rentu mze Burwasheha na mze Mbai Sharifu na mze military bomto watsa maboko ajaso watsanganyi henabdan abana mtorila yewo wasoma wanahani mabani hani ze Fahardini ze Barufu leo ngojo shamrungu rezone no vanu siri kubale signeturi yinu no azalia lawe yuela ngajio kwa jakani yojana ngiyo leo kawo wontipia na mrohadili hokale katibalila lilandele dola to azali hokaba nsotipia heni mrato kazashe hitwaru mwe mzungu hena mrurarararara bale mzungu anamiyokaya nganzo katibe karende ngujote ke mzungu wako hanza tukato wazali hali wotinde yawe mara isi yatu pia wotinde aranga jawhari ambe haburuba wotinde apa bob denari banajaru lila medabdala rulila li swali ya rulila takiu yamlisa sumu enge hako hanza kajajo jamrumieni izo ya mwambi yao nizo atongo ambazali kamtushida mwamaruha si mimi shababi mleo na mngeshini daula hatu inti ya hanyunyi mafanya siasa in daula he shababi mleo de wanzo ajarenge daula yinu shake nacho kirena usiku nyima fanya siasa mdore mente ereri wawe mashababi we mlendalani mikoba we dwamba wimesue sita twana kanga wajomni kwa mvingo wanwe wajomni kwa na dimili ye marunguwa wao wadoke hono pano hansi karina ukubali na mwambe hata indaula shababi mjana kanojori wa valizi hamade shababi mleo ye mleo kanori wa valizi hamade mjana mamadu kana hundri havalizi mwenye baraka kana hundri havalizi baruani kana hundri havalizi sedaba sidahan kana hundri havalizi rija kana hundri havalizi alimhaji kana hundri havalizi zile kana hundri havalizi swali kana hundri havalizi falabda ye jondri havalizi Arshimedi na Metra Mahamudu na mrujali mhaji raha watu angaje daula falabda ne jamandao
jondri havalizi mbese uo Nurdin Mbaye, jondri havalizi mbese uo Dima Abubakari na Muhammad Saidi, bese uo Bolt, bese uo Komori Manza, bese uo Mbaye Tambwe, bese uo Barufu, hawa kadha nana bega ulo Maore no wananya, besele belo pia neze Shamsudini Suja ikoni wandu wawo pia falabda wandu wajondri havalizi ni kubalukala ande ka wandri havalizi wandu wanama inde maudu ho wanahangu shandri havalizi jana ni wandu waruma wana medabdala wandri havalizi jana o wandu waruma wana aliswali wandri havalizi jana wandu waruma wana Jauhari waruma wana Taki waruma wana zali waruma wana Sambi waruma wana zali wone Kililu waje waruma wana zali dwe wanrende teya ze fikra nda zilawizo omwedonda ulauo manipulation ya siasa nda lawiyo eshababi mjana na wangeshi nrudi kweli le ungamina dhoma na sinyatu wandu wala wanramen waruduwane mete error tikarenga dhoma na nrede njakubali makatiba ya kikutuzi ya tuya melewano daula yinu nsia hanyu nyima fanya siasa inu ya hese sete civili inu ya hesha babi mleo batinizo ngamjo katarimdo puo wanana shahanyu werila huwa mwepo wana hanyuweri la huwa mwepo wandu wa mijini hanyuweri la huwa shakari na ukubali katiba la leadership mruikawo jana karja mwona mabango eni jana karja mwona rumamwa hawanusu usano heya ngasi hunu ngazija wandu wa wanzwani ko leadership baadhi ya hao karja paro wa wana hungazija tanga wando hungazija wambao sirileme wana mafiti banyi wangazija ngamri rumi yao eza handani Evan Zabari wako wana nyasi wa mwali ni wana nyasi wanzuani wujua wamba ukaya sikaritswa mino wangazija halafu banyi wangazija ni ujua mambo kakaritswa mino wa mwali karitswa mini wanzuani purukwa wa mjua wa hizo muunda shabaha mwakansi vazima nso aminiana mwakana mwedo mzima sheni mruwa boso hai Zabari nga mwanzo mfaida nafsia za siasa vahesha babado riwe vadizi mwe manipule kistrategi halafu elanga jimdokaniyo vambo shababi mitiru mubanunga mina relation nga sina mwa hawanusu azalare ngensi ya Twitter hawandu wafu hafungu wandu wa samtawa mkane dho manayo relation ndini rayi hunda rumwa mwa hawanusu rafanya reshi yatsinzima yafanya declaration ya suitene e dictature lo komorioka kwela zalinge mui dahu bokwata hata bushini yao kamjashinda hata Maurice hata Mary mfaransa ho mlio kajashinda hata Plato mfaransa katatofanya komunika ya msuiteneni shabano abasa haruma panza la mezimisha shibano rangu wandu wenda Maurice ay rangu wenda Geneva rangu wandu waju hali mhaji yazunguseho pia rangu ze barua zibeho onesha babi mkombozi rangu ema shababi wandi sawandi soju lebe ala Faharuddin na Barufu no wasa ya wandi so reclam dabo makwandi solamu ostara banyu ndawo tindai na singarjua ukanga bo malideri sita ngabwani kwa mapesa ni Katwari ngabwani kiwa mapesa ni Yemeni ngabwani kwa mapesa ni Faransa wiho haruma rezo zinrwaji wa control macro ngabwani kwa wanikiwa Mali ni Maamerike hasibabu ndembwa na yin mtoma boshoni ngabwani kwaze mwatie ngabwani kiwa tahabas vanu yembwa na yinu emanetso haswili ngabwandu watumao hembwa na yinu wanzo waramene si mashababi hafungwe ndo warenge wana 500,000 wabadili wala 50,000 wala 25,000 wawanika mvinyo wawanika wana toma ni wewe ende jodo jibabdala wewe kafahararo ngwango jojibuja na abondala wawori wanonkodo nzima wariramene emrutsindami hawallahi emrutsindami le katibana lireja imezani ngari parao wanurifanyo hazivadzima walonisi namla muhe bensi nunge jendao etino tamangiyo hanyu no shababa hanyu hamshe ni wandu mdo Marseille mashababi hamshe mdona mwa hawakamili jumotso sama ajimvua na udeziwa na ulaziwa no wadzahanu na banyima hosamishana na mjuhe bensi nuti ya mafanya siasa inu ya hesesete civili inu ya heranya wonde ukozo fanya siasa yatum kisiasa jana hatumujuzi hajatumu jana ngwanzo atumeleo mdaha swili ngujo mdi wazani amona wezo azali yafanya Sambi yafanya Alimhaji yafanya Karihila yarifa ya hatiraho wanru pia
wala kaushidana nao ze Abdul Wahab Abdallah, ze Mliba, ze Dia, ze Bako, ze Msedie, wala pia na wala ya washinda ze Jayama Dashafi, ze Sumuhaji, wala pia watawa haukenu sendika mama Vurabange, yosa wana wanuwalu ma opoza leo, ze Baruani, ze Mamadu, ze Mwinyi, ze Rija, ze Hasani Hamadi, pia inu sendika ikawo wa mngeshi hao hama Mavurabange. Halafu wazoe wa manipile mashababi wajaba hangu atabi hao ay banga mashababi wele wa watojo kubalira waramene mimi ngani welewe system kabatu Johnson inu sendika nzima yawe makatiba myafanya wo yesesete civili na wadoka yabo yembaba ne shababi na wado shuhudia wakomeda ula hao wakema badili ho ya kweli Abdala ngwanzoye lalasi uho wanahe ya nshiro asoma yafanye hazi jufanya hazi aliwa yondre la pitali ya undrenzia ya hundre msomo ya hundre hazi yentiba sauhe lobonze ya jwe ya baluta jirahe yaje ye mjeni ya juwa jake ntoma kinifu na mahakama kweli na sanction zijo karana yodi yorita hao ne sabiki ya hezo rafikiana heshirasha 2001 sabiki jilo wananyasi wa Komori wanzuani Karno juamba 2026 na rambe 2020 rangu ritijeri hamara mabajo karisara ba 2020 abo 2026 kansi ritijeri bahara mabajo kama bangaranzori drage wa mwali ritike hamangara mbawo nrabo ke hamabangari drage wa mwali 2026 yonge juli hanao na rabeza 2020 mtijota we sujet 2026 sange juli hanawe kayende 2020 abo mrati dora baza 2026 bade kama wanzo ajafanye jaza la kutue hamisu sanzare shelezize watukufu yauka henda mru aminaru mwemba na yatibude mshindamba ukaya le katiba la afanyiwa lisali njanzi ya ninga lendao ye wanzona lilembele ye utwanza ba ngari kwambia obo mshinda ezafanywa Geneve nezafanywa Lyon nezafanywa Senegal nizo zafanywa neze janibu pia ruma panza la mahawanusu heni atulembela kajalembelea shakari na upulilia ze hazinga zendao hakuna mtoka mlembela yuhandwa lembele hunwe mbana yonzima muhimu nzuwani wa rume 2020 shamtije mtaroho mbiya ukaya bangabo wanruengawo wanzuwani bantu amin owengawo wanzuwani danyi mwanzo mfanye makatiba poshoni no wanruwa kwa jeju shida wanrandu 10 umijini hao ngarjuwa uzendu kwa zifanya rume daula yinu nana mfahamu yuandu mpuso wandu weridea bamu ngarjuwa wezo maafanya arumenti yinu enamna mwa detourne yinu nana haba sariza mbawo mwendu harumanti mwenda mwerumiye mbwana yinu mwerenga mali mwetroma boshoni ngabo wandu harumemba na yinu wanjawo mijini wepara na wadzaze na wababa wambaba nungaritsangawo nendera fenjawe mapesa uyatilwa maboshoni hasababu dembwa na yinu zejaza wanaye bwana wandu wo kwavumbwaze malizo wandu wangari wajuwao shabankartu hanza rivunze mbwana aukangaranzo azali ritimbemvu na azalize nziyazwenda zahe zisazimi yonde mana kwena mru ngutwanza keshef ngutwanza rwe katiba henna katiba litsojo tsanganyo wandu pia ilonga rijolo pose hokaya bombenge baja transition yemroka no kanti ho makinifu isufeji hadi ngutsoru darenge hauko waluhum maswani wajo humbabaza ganzori ke mafikane pia henna transition joko jara shamwa afikiano ho wandu pia ho wandu wa wanwemba na yinu shawo leadership itikaye conditions za wandu makantisalo no shintite shamwandu zalo na mpwe wandu waride yata sikarodore jedingoni hizura amini haukasita trana hanyu siti mafukara wa hanyu karna ukubali le katiba la sinyo ajuzi lireso ambiyo hata lero wazungu wazungu wala walifanya kopi warudi walirejeza ngwanzo warimanise warudi warinika walandu watsusinye ngwawonilo ngamonao la katiba li warudi walirejeza wanu watsusinye iliriji bwane kamtushulwa ze strategy za hemzungu halafu ila langajoka sisi hena mrujuli haniho uwondu orijo humtendeza labeka wewe boshababi ngojinuho zabari ranguma hawa nusulo harumaze plus ngojinuho ngojundo na costume bili wala ngena shendala fungo jinuho karija kubali na singari parao yesesete civil no wababa hatu no wazaza hatu neze sedwili pia nana mabeja
na mweshele maudwa hentinu mtirenge monopola hentinu mwiba mafanya siasa na si harumwe konvisyo ya hentinu rikubaliana ukaya mahamengo minena mitanu ye mafanya siasa warejeze nti yatu dingoni mrulinga mfanyawo makatiba ya utendeza mafanya siasa mjitowe hotere miti na kubali tina ukubali ho wandu na watendea ne shababi na mtendea laadhimarike hotere hena zifanyi hawo e shababi laadhimake na sinyeturake hotere eza fanyi hahunu moroni ila rikubaliana shababi mkombozi hakubalanene komredi rikantiri hadisi rabe mnugujodora akili wakati ye daula haki ye wakile kumredi jabu ya kaya hamidukar hile ujua wakili jabu ya kaya ukira basi Mohamed Halani hawakili ilo katiba la kanti nrola hemasi wa yonti pia yoti parti yu amase entenenyo d'opposition rikubaliana abukabati shakabati wandu wajojwa wende watino wananya overaji batino kwa wananya wazijua miti mtwana izo ntojo elewa izo zitojo kana faida ho wandu na watendea ngamjojo pose akarabu kenti ngebidwa mabadidiho ye shababi ngebidwa yake harumazi haraza usoni ye mrumshe shababi akarumazi haraza usoni zabari ndrini rirudura nzoke yebano watenda uzanongozi ntena ndala mafanya siasa wao tindena mna nti wonzuani minti wakaunzuani au mali au ngazija yentinti ya mafanya siasa bankar general ke bavuni mwawo warirende teya waringeza nkilize he mashababi wazite kapukani halafu maudu warudi waswili waridi waze rirudiri dorabwe ngarisingawo za kweli henna wakati walo mafanya siasa yesesete civili na wakaye ye daula haki yene ya pia ngiobonze ye mabeja ngwa ubonze ngwa maore mashababi ngwa la Réunion ngwa Ufaransa ngwa Marekani ngwa Japan ngwa wonti pia zembio renda wende zembio zaho wana hatu shatindo wabaya hatu tindo wabaya hatu no wajomba hatu minchwenda mbio hamdu mjomba na mrumbaye ngamwendo mbio he mashababi wanaume na wanawashe wasoma waje warengenti inu maudu bona tusoma laanla eshababi waswilize kwa manazila ngujondenga mbogardie ya tueshelo kawaiti kamine mwanama wanu kwa tine rumbi ye sistemu rendeswa mahamengo minena mitanu mru amadami kamjanike dho amana inu nrudi ntedeza nru ajomba nru abanyide ma leadership damido mru ya rumena medabdala rijwa wobanu ensi ya waswili na mru ya rumena jawhari na ya rumena takina rumena zali ngamudo mwarenge wanru anatsiri kubaluka yensi yitibiza o wanru ala wo wakaneze dho amana za dawula warotsa yeti watsona hamwa henti tsofeda nafsi wandorera watendezelewo ya ukanyide ma leadership nsuka mzuana umwalungazija de kabile la wiyo shababi ngo jinuho zabaribo shababulo Senegal pourquoi le wanzo usiteno wanruano ha manipulation ya telefoni njamba wapara amtswambe shababulo Senegal shababulo Marseille shababulo Paris shababulo Lyon shababulo Nice pourquoi le wanzo ekengarndora waniliensi ye shababake nzia za usoni ne mrumshe mkomori shababi ya soma leo tsongoro lutendeze mbaya haho na mjomba haho sidena mna hiyo karijo pozeyo kishababi kimruna atenda ngwana karija kubali le katiba la leadership utendelwa ni madinezori wa siasa wa wote batine societe civile batina ze selwili karija kubali ela sinywa hunu kalitufanyana na hula haukela fanywa hule londe lendo la jimlise yembana ni longilo na ziraru ngari parao hena mruyandi sambana na mparane kamshindamba ukaya enzi ya raidunga kabatile gari la ureje dingoni ngarambao banyu zenzi ya mazi dunga rilona mwaha wanusu karina ureje dingoni zefikira zila redera litomwemana na mabansi karina kili mashababi mtijinuhe ewambo kweli na senzuan yendende ya umbiso wanzuan ewambo kweli na jehunu komori bando hulombana rijeri liberensi ya hatu ewambo kweli na tahenti yimfurnise mali na majeshi wajafanya kudeta wajomba watu wakaubira bana wondo leadership rutsa hao shatu leadership ya utsaha wana magaya bamdungu joko kana transition au ndungu joko parwa maude ko wanzwani ngwa rumao halafungu ashela wondi mutrahoni wariramene hama sendika
ni wandu wa siasa sendika yo sawa na masendika ya mavura bange ye keshimiki ya siasa njaho etwani nyudi waze shababi nyudi waze feda za hensi nyudi wazo kaye makatiba msiyonge ndo yake ajali mwema siwa na mkenti bazima ni mwawanaze bwana babanga sinandu pirizo ngasina wandu wa hafa ngasina wandu watawa makazi ngasina wandu watolo muhazini ngasina wandu wa remamizinga watambalayo ngamtimizi handongo mbili wanubo mashababi amjomnikani mfano ka wanwandu enza rohombi mafanya siasa ntu wazajani buonsi pia haukami kwa nondramene ntu anemruo joshindani hoso wengo atandramene nke hamando la shababi ya wana ya jaleo ya tsongwamba tendebo mro siasa ya jinuhe minja jino njakubali bahi Muhammadi mwana afungwa vajuha wandu wende wawono mro siasa yo nedo zamba tivumbane mro abajoka problem harumaensi bahemre ndamwambi yokaya ekanda ami Muhammadi mwana na fehula baka jani voti 2016 ufikiru ka wonde joko ndrayezi ya pare Muhammadi mwana shababi na bone do zamba ijo somesa hitima ijo jomwaye mbwana ijo tabaya ne mruwo lewo harubitsena ngaharuma manipulation yanza divise wa Komoro na wamba ukakaja jo himile Muhammadi mwana yafungulwa bala bakaja mvoti 2016 ngofikiru ka wongu jonani la mauda uyanile Muhammadi mwana wongu jibi wabo Muhammadi mwana lo pirizo alafu izo doru kubali risinyiswa makatiba ya kidinosaur emrutsindami chifungwa mabani hatwali wali na Muhammadi mwana na Saleh Hasmani ngo pirizo ekaka mtuji skina nyi mwata wa mwajayiho singarji skini yao nukto abili bukansu jinire mwa mizinga jani bunga zona nao wadore masambe ba mwenye baraka atawa ngasinetere ufikiruka wo wandu alone rumbi bo wandu enza rohombi vanu mwenye baraka nge hamamru hafa ngabdallah Abdu Hassan wangami hamamru ya hafa henna mtwali yao wanutweshe loka baba numunyi baraka ngeje shatindo kaya alhamdulillah na refereshe yani halafu wadongo para naru mwa telefoni mwenza shongesa atawa risari mwedu mine rimtowe tere risari renge tere haukabala mkabujiwa mjemazi honi tsujini nina rohombi mjiwabo Muhammadi mwanalo pirizo halafu yo ndo ranzori sede makatiba ya kirohombi na kiniyambi na mdunga nuto wa saruzaru mwensi hafaida personeli iyo niyo mwafanya mtsongombo kaya ekasambado fungulwa ngujoribo hetere mwombodu wa sambati la wepirizo wao wananyasi wa Komori ti wanzuani wao wangazi jana wanzuani na wamwali wamba ukaya emba furahari loni yo 2021 nguna jale sambati la weyabo haukedo la weyabo aweto jorudake presida denge sambi ya jotolwa baadhi ya wanralo ma opoza ngwatofati hasambati la weyabo hamfaida nafsi ya ukaya sambinge lideri mhu yedu heda kabano kama nojo harumwensin hususan zuani ngari mjuwa woni kana kubali nrongo amadizo mrari nge faida personnel yake ajali mwanadamu mwananya na dhamana mwananya hasibabu namna ya ukau leadership wa pouvoir ngari mjuwa woni pia shabanka tsanzari minye bwana tishi ya mwana mani para wo mzuani mwana mamtukufu yako nambiyoka balarika wenjirika voti wa sambi hatsolwanza salami na salamika jamerite ya merite ndami yabo ni daze salama fe magobani bahabarije ye dola wangu joka na jirme jomkunu wanzwani wa mvoti wawatangazi jangwa womboze duwa hizo ya ukaya salamina tsoka heze jani bupia haukaba nenda mrungu tsowa na keshemfu nande zajiri razida ya kabanu ya wanile nsino hata ya maniliani hato wafungwa na nyimata wana nyimdomu na nyimdomo ndani msodi wa za razida hata hoto mdhukuru ya isimu ya razida hato mrenga avuka razida mana ze famiza Muhammadi mwanando wa renga avuka sikarti namba hindu si w haki kamjashindo renga avuka wasambi ze famiza haundo watsorenga kamjashindo renga avuka wasalami ze famiza salami ndo watsorenga razida jana hafungwa kamtatso shida mwarenga avuka ya wanila razida hatotoju hamwe do mahakama mwende mwanyi sotuku hatotoju hamwe awoneze fami za razida mwambe ngasivadzima kamjashinda huenda jabo jana mwazifanya yidi mwazifanya baruani mwazifanya shakuru mwazifanya sidi mwazifanya waziri mhadadi haukaya nina roho mbi faida nafsia za kisiasa yode mane bwanetso waswili
mrunge tayaraba kondani hahe ya pare mashababi kume ya wa manipule kama balangene dunia ngena relation na balangu tumohe bwana tina uvumba isimu ya wanadamu sha na rambeza kweli makatibari fanya ona yake ya kweli makatibari yafanya ona yake mwendo wa kweli makatibari yafanya na yake sinyeturi ya utowa rohombi kabati mru ya remale katiba la pari shaye namna henzi ya yadungwa keja dunga nzia ya mwelewano ya hoa nrupia ya bomlata ye bahati ya hoa na nyasi wa komori wanzuani izonda boka mtu wataha alafamo doma wabe mafurama bena mrengo leadership ili njo daza mkensi mbaba vado wanzuani wondo wabango ma leadership na kensi rilaleri ruwe yode namna mtahobo wangazija bo wa mali amanzo mrenge yesi ya hembana mwirihe wanzuani to wanzuani bo watsohelewa wadamba wondo walo no leadership wakatonyi wangazijano wa mali mdaze mlali mraba wanzuani ndo wabango arenga leadership enda mrenge wanzuani wasendishwe piechi kwatsoelewa wanzuani tindo walo ma leadership wo leadership watu sonti pia haukaya ngatsongorendwa watsofungwa wanzuani wafungwa wa mwali wafungwa wangazija sonti pia ngaritomolo manani o wanzuani tindo waredwe ndushitsohindu wawoche sonti pia ritoredwe ndushitsohindu mtirenge bwana mwizimbiza wanzuani mdombo kaondo ma leadership maudu mdaze msiuhe mkeka mjuso wandu wedoja movement banu wandu wamba ukaya azalina lawe haumaudu baje banu bwana bajensi waje wambo kangwanza wato wazali wamreme sanction mdombo ko wanzuani na juhajani liye bawondo waliyone no leadership karno jose mbizo wanzuani baturi kubale ph wanzuani bo yatwelewa yakubali no ngarujwa wezera za mafanya siasa kamna uhada wanzuani kamna utrompe wanzuani mshinda yelewa ye piejo wangazija wanzo wa ufanyiliyeyo yelewa ye pieje luno wa mwanzo ngwanzo wa mzimbize nembana zisaza ndiso hamba rangu juzi ngotwesha mngazija wanzo ndo amba warengo leadership na wajanili wanzo wa prefite impieji owasaya wa joka 2021 ngabo bahati yenda nzuwa nena mrungu nzo alembele ya joka vice president ya joka directeur de campagne ya jo lembela transition be ya nzuwani do ya joka hwena minsu panduka nzuwani bidaba sawedese ya umngazija umali narikeva dzimaritaweze pieji eni mwati trawe na rimeriwane ritizimbize wanzuani ritsende risinye katiba rubabanyi wanzuani do wenye bwana vawo walelema wandu watawa enamna rahamare bwana na wehanso atengwe lijubalo wanrupia wa continueze hazi na urengarela he makatiba yafanyiwa wendese yonti pia hele dzina la hensi amadelajiri fomboni 2001 haukaka lijabala jani bulibalo wa komori pia wakaradhi ilado bahanu watsuka upeu wakaneyezi kwa jonda veraji wabira hobzima heze janibu ele woje mtsongwanzo kaya wo leadership ngendo wani kwa bandhi za wandu na wasaya kwa no jonjia na wasasi kartsusinye yabo uomani na mdirengo kasiti madu isinderamba wo kweli wahembwana yinu lindzimbiza lanzo lidzimbizo wanzuwano wangazija ndemana wabeza wambari kubali ili wajotawa wotsi hwanzanti wotsu watwania rohombi watwanza sambafe yabo rohombi watwanza salamafe yabo rohombi wanzora zidafe yabo Muhammadi mwana Saleh Asmani Arshimedi afungiwo wanroahene mrumsharu matabu yatsofa mangano wasaya owasawa kenti jumotsore madivai na brosheti na hwende senti heshayo kaondo ajisake wafaume kwa twanza asimbuhe na mrentize pieji na mrentize pieji baba ngabo wandu olwa wahafa ngabo watawa walobonze ngabo wabambazwa ho mijini hawo ngabo ataba saritso wawona ngabo walomo pirizo ngabo watolo muhazini nari wane daula yinu kisibuzi kwezi zinuka mjazo ya mwambilwa amjo kamjo deziwa ngamdeziwa kecho na batamanongo sha mi republike mi shababi inti ya haho bomfanya siasa bomama inti ezi ya haho inti ya haho toshi haukensi toshi haukensi bomwinyi bara karadhi utoshihe ukensi
bubarua toshiha unendele mbio kansi Muhammadu karihila mtukufu kujaru madaraja zenda mno kakujonda wakati shauka balozi toshiha uni amini aweka uni amini wende shababi ukeensi mbabi SMS toshiha tosha kutoshiha Hasani Hama toshiha Vice President Jafari toshiha mzee watu Ashirafi kutoshiha na mtoshihe yaboho toshatsindoka ya mlawaru mwembana ya siasa mfanya siasa wetu fabo siasa juu njamba mlawotere shana mtoshihe wa uamini ye mashababi na uamini ye sesete sivili na uamini ye mabani hatu tsindoka ndanyi nizijogja ndanyi bahatale wo watsoyezi ngonole wo mshinda na wosinyetwiri na katiba mtsoishele yo wa hafano wafungwa no watawa mwendo mbi atamdo cherere ya bangabo wabambangabo wafungwa ngamjo kama lideri nguna jale samba afungulwa raha 2021 jaji na nguna mrendera isi wa daula kamgwa benzi hezo rohombiza hani wo manzo lideri kamja uhura sambi ngujo fungulwe kamgwa benzi munyi baraka ngujo mbaba anwaliyo salami ngujo fungulwa razida ngujo fungulwa salehi ngujo fungulwa Muhammadi mwana ngujo fungulwa aliwali ngujo fungulwa nguna jali yato watawa waje mtsunde plus marenge ntinu haukaka bati mwana hensu johufa hasibabu ndiyo sikarti na roho mbina mndo ngaranzo wo usawa wa hensi azalinga mtimizi ngawe ajala hensinu heze baraka za hensinu nema wali wala labanu Mnyezi Mungu yatutimizi nsukumena nsanu owinji ndengidi ijabu yejuma heze baraka za Mungu na mtume ya uhatimishe hafla ya hufa hauya uremwa mizinga au ya pirizo hauremwa navese enamna uzikiwe ntiyinu rawe rowanrwa hao sha hususan heze karama za homozo wa dhulu hejiunu nenamna wasijini ensi Mnyezi Mungu na urengadha rubaha mzinga hauya urengadha rubaha vese hauya urengadha rubaha wafati ngamiyo hejala waiza heze baraka za Mungu na mtume nguna utoweze nzia za hunule menguni enamna wanzorejeze ntia hatu haruma dingo uirejeza haruma utwana haruma gersivili nguna jale utsikena mowazi wona aretarinde yindi hena mruno opoza urumilwa nazali haulo opoza wanzo arejeze bwana yinu hafeda nafsia Mnyezi Mngwe aretarinde yindi eza watife mashahidi na wafankodo wadwamba dekinami haukaya ngwajo mwawe mishinza hensi kwezi ngamjoho monishia haukanga ni badili makazi ni mtojo shiye telefoni bo harivande manako kusudi kemle ngamjoho sami hauka heze formation mimilonizo ngiyo oblige ni badili makazi ebenge ngamumtsoni sama ekati homorongowa haumhomonishia haumhomoniwona ngambadili makazi shansu mwambiani ye makazi na dona ya badili ngama mboze fameza hangu no wanzani wangu nane madu ya hangu ya ukekaka mjanishia au mpare telefonike jakiri ngambadili makazi ranguleo jomkini mni homonishia eke makazi nendao tiwaswiliha haraka abunga mjonishia haruma tsunchashi eke makazi nendao kamja homoni ani mhomonishia aboti homo waswili shangani mwambia oni ngamshanje makazi de makazi ni shanje yo tinabula wabonti juu shanga mshanje ibesi abo shebesi ni shanje yo ihonakaya heze eleman lonizo bo haribanu ndio farwe ni badili makazi na minga mjo homonishia nti mwade ntina wamrao ntina hata mushkili shanu mambe nuka ijomkini mhomonishia entsungabi ngizo na Mnyezi Mungu yode mana leo nako kusudi nkemle hena mrundami utujwe shiye telefoni yatishangaye hena mrundami yazo yo nishano nangalia yatishangaye haukanga mwendo na shanje makazi ekingazija mrusha njevesi ezangu njawona mgangi haukazo kazifanano wani zaya njare mabao zo kazifanano wani zaya sha zera sema zahangu no wandundami no wanrendoze ema wanihifadhi ntife wamba babdala ngiyo masulaha buharibanu ushanje makazi
ebengenga mshanje makazi shati na utawa banu nsiju na mamjo wane bwana wanama wanzuani Mwenyezi Mungu namnusuruni Mwenyezi Mungu amhifadhini heshe si washanzuani kamili hususan kesho nde sharendwetea haukeho ndi hesabiki yanyu anzo ije Mwenyezi Mungu narini kwa usalama turnatinu mwirenge amani na usalama vati na manipulation ya mafanya siasa sha manipulation ya hanyuwani nemasiwa ritawe nongo ya ukutuzi ritawe na feda nafsia za ushemfu sharele wanukaya siti madu ya hanyu sindo wananyanyi sinderilo na mahaba nanyi sinderi mwambani wa ukweli nguna jale 2021 ezi yenu iwaswili hasalama arumashesi wa shanzuani vatina balbala Mwenyezi Mungu hatimisha zali nane ni madui wanzawe mbwana yinu waiwane hamutsowania nane na mruyadi sembwana yinu yatibabwe na ikontinye haukanga rijo bihwa ngarijo deziwa ngarijo rendo atwana arijo rendo amizi arijo rendo tsohindu shami mitizwe yembwana yinu ngamtsonama wa wana zinyanguli enda mruyade ya mitsosa kwa jao mitsona mela panzimsiru keetsu namba tambandongo hata ebenge kwezi ngamtsaho sama na utsahaze seluli sama na ukonfirme ze seluli zanyu katimi banu hani rangi mlo hundani na nyimlo bonze timi banu he shababi shanje mabanu adinezor nje mabanu mfanya siasa haukenti inu ya he societe civil inu ya he shababi mleo de wanzwa jarenge daula yinu chenu keja kalanti za mfanya siasa na dinozor harma mahamengo minena mitano e plasaba ngiyo ya he shababi ze signature ngazijoka za he shababi omwendo mabango ngejoka ya he mashababi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vive les Comores.